Pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, 3 negara Eropa mengumumkan bersamaan bahwa mereka berniat untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Hal ini memicu tanggapan keras dari Israel yang sedang berperang dengan militan Hamas di Gaza. Sambil memperingatkan bahwa perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah membahayakan kelangsungan solusi dua negara, Perdana Menteri Norwegia, Irlandia, dan Spanyol membuat pengumuman terkoordinasi pada 22 Mei bahwa mereka akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina mulai 28 Mei. Dette en investering i den eneste løsningen som kan gi varig fred i Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør i dag. Hamas, kelompok militan yang memerintah jalur Gaza, dan kini sebagian wilayahnya diduduki pasukan Israel, dan otoritas Palestina yang memerintah tepi barat yang juga diduduki Israel, menyambut baik pengumuman tersebut. So far, the Israelis and the Americans are against these steps, but the whole world is with us. Israel bereaksi dengan kemarahan, memanggil duta besar ketiga negara Eropa itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembicaraan teguran. Dikatakan bahwa para duta besar itu akan diperlihatkan video-video serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של ה-7 באוקטובר, ולזה לא נסכים. Awal bulan ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi yang menyetujui keanggotaan Palestina di PBB, sesuatu yang hanya diberikan kepada negara bangsa. Resolusi tersebut memang masih harus dapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, di mana Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, memveto resolusi serupa pada bulan lalu. Washington menegaskan bahwa solusi bagi Palestina dan Israel harus melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, bukan melalui resolusi PBB. Dengan pengumuman Norwegia, Irlandia, dan Spanyol, negara-negara Eropa lainnya dapat mengikuti langkah mengakui negara Palestina, kata analis Timur Tengah Yossi Mekelberg. Israel is going to spin it that this is a reward for Hamas. And the only reason for that is because Europe was too slow actually to recognize a Palestinian statehood before October 7. So that's what allowed this spin. But this trajectory is not new and has been discussed for many years within Europe. Kenegaraan Palestina secara fundamental akan mengubah parameter negosiasi di masa depan. The minute Palestine is recognized as a state, it means that Israel occupation is not of Palestinian territories, but of a Palestinian state. And if there is the IDF occupying parts of Gaza, it's occupying part of a Palestinian state. And this makes a huge difference. Saat ini, sekitar 140 negara di seluruh dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, laju inflasi di Amerika Serikat masih berada pada kisaran 3%, jauh dari target Bank Sentral sebesar 2%. Tapi setidaknya untuk harga makanan ada indikasi harga mulai stabil. Tingginya laju inflasi beberapa tahun terakhir memukul warga Amerika Serikat. Imbasnya sangat terasa saat belanja kebutuhan dapur di supermarket. I come here like 3 times a week really, and I just see the prices keep increasing by 25 cents and 50 cents, and nothing's really easy anymore on your pocket. You know, our income stays the same or it goes down. But it's veggies and fruits. You know, the meats kind of stay the same. Bread. $5 for a loaf of bread? $5 for a loaf of bread. Warga pun harus menyiasati kenaikan harga. I don't cook as much because to me it's the exact same price. So I would say that's what's changed. I don't really see the benefit in spending a lot of time cooking when I could pay the same price. It used to be less expensive to cook at home. Data indeks harga konsumen terkini yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan laju inflasi secara tahunan melemah ke 3,4%.
setelah 3 bulan berturut-turut sebelumnya sempat menguat. Untuk harga makanan secara umum terjadi kenaikan 2,2%. Meski untuk bahan makanan di supermarket, harga justru melemah sekitar 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan pertama sejak April tahun lalu. I keep hearing some things are coming down, but I haven't seen it. So some things it makes you really stop and think, do you really want to spend the money to get it? Kenaikan atau penurunan bervariasi untuk setiap jenis makanan. Harga telur misalnya yang sempat meningkat tajam menjelang perayaan Paskah kemarin, akhirnya turun sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara harga mentega justru naik sekitar 3,5% dibandingkan tahun lalu. Survei terpisah oleh Purdue University menunjukkan bahwa tingginya laju inflasi masih mempengaruhi pola belanja konsumen dalam hal pembelian bahan makanan. Survei bulanan bernama Consumer Food Insights ini menunjukkan sekitar 65% konsumen puas dengan pembelanjaan makanan mereka, penurunan 4% dibandingkan angka 2023. While inflation has cooled overall in the economy and food price inflation has cooled, the cumulative effects of higher than average inflation over the past year has pinched people's budgets. And so I think people, are spending more on their food, and despite spending more, they may be making sacrifices in terms of the quantity and quality of the foods that they're purchasing. Guna menarik minat belanja konsumen, sejumlah jaringan supermarket termasuk Aldi dan toko serba ada Target yang juga menjual bahan makanan mengumumkan penurunan harga ribuan produk makanan mereka. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Amerika Serikat mendorong perkembangan rantai pasok baterai mobil listrik di sejumlah negara bagian di kawasan Tenggara. Di North Carolina, Toyota membangun pabrik baterai EV senilai belasan miliar dolar. Lahir dan besar di Greensboro, North Carolina, Devante Cuthbertson tadinya tidak ingin berkarir di sini. Okay, maybe I can't find the job that I want here. So maybe I'll go somewhere else and see what a different state or a different country has to offer. Namun itu berubah setelah Toyota membangun pabrik baterai mobil listrik senilai 14 miliar dolar atau 220 triliun rupiah di kotanya. Kini dia bekerja 3 hari seminggu untuk Toyota lewat program magang dari Federasi Pendidikan Manufaktur Tingkat Lanjut atau FAME. And so I think that with Toyota being here in North Carolina, it is bringing in a lot of jobs. And it's not just jobs, but you hear like, oh, did you hear about Toyota coming? Did you hear about Toyota coming? And, you hear random people talking about it all the time. Devante adalah salah satu dari 800 orang yang bekerja untuk Toyota sejak pabrik dibuka 1,5 tahun yang lalu. Selain itu, ada 1.300 pekerja yang menunggu tanggal mulai. It's the 9th populated state. The talent pipeline, the colleges and universities here have top talent. The leadership of this state's been amazing. And I think residents are excited about fresh, new. And what they also know is we're not dark, dirty, and dangerous. Keberadaan pabrik besar seperti Toyota membawa angin segar bagi kelas pekerja, utamanya kerah biru yang mengandalkan keterampilan teknis. Seperti mantan pembuat furnitur ini yang kini menjadi operator mesin. As you know, North Carolina is known as the capital of furniture. And hearing something as big as Toyota starting their battery plant sounds like a really good opportunity. Di tengah perkembangan industri baterai dan mobil listrik, pemerintah Amerika Serikat ingin memastikan bahwa para produsen memaksimalkan rantai pasok domestik. Seperti yang dilakukan Kempower, perusahaan pengisi daya mobil listrik ini. So you're seeing our American workers doing full assembly of our products. So we're getting our supplies at least 55% from American suppliers, and then it's being put together here. Pemerintah North Carolina melihat semakin banyak perusahaan yang melirik negara bagian tersebut sebagai tujuan investasi. We've seen almost unprecedented levels of activity, meaning companies that are interested in North Carolina as one potential location. Selain lebih banyak, proyek-proyek yang datang juga lebih besar dari segi modal dan lapangan kerja.
Pada November 2023, Presiden AS Joe Biden mengumumkan dana 3,5 miliar dolar AS atau setara 55 triliun rupiah untuk mendukung pemrosesan dan manufaktur mobil maupun baterai listrik di Amerika Serikat. Hal ini juga untuk mendukung rantai pasok, membuka lapangan pekerjaan layak, dan juga mendukung transisi energi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel yang mandek setelah pecahnya perang Israel-Hamas belum sepenuhnya gagal. Analisis mencermati normalisasi ini menjadi semakin sulit dengan mengerasnya sikap kedua pihak yang bertikai. Wacana normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel kembali mengemuka di tengah berlanjutnya perang Israel-Hamas. Sebagian analis skeptis, meski bisa memahami betapa isu Palestina bisa menjadi salah satu poin negosiasi. I guess there's hope that maybe giving Israel the promise of relations with Saudi Arabia, which given its importance in the Arab and Islamic world, it would be a huge breakthrough diplomatically for Israel. Dalam dengar pendapat di Senat baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan optimisme bahwa normalisasi Saudi-Israel masih bisa terjadi. And I think we're at a point where the necessary agreements between the United States and Saudi Arabia are very well within reach. Pada saat yang sama, salah satu isu yang paling mengganjal dalam hubungan Saudi-Israel yaitu soal solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel, semakin menjauhkan kedua pihak. Arab Saudi seperti negara-negara Arab lainnya mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan telah menyatakan langkah normalisasi dengan Israel tidak bisa dipisahkan dari terwujudnya solusi dua negara. Pada saat yang sama, Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru semakin kuat menolak solusi dua negara pasca serangan Hamas pada 7 Oktober. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bahkan kembali mengadakan kunjungan kontroversial ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang disucikan umat Islam dan Yahudi, menolak pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol. המדינות שהכירו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים, למתעללים. Analis menilai normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel sulit dicapai selama Benjamin Netanyahu berkuasa. Israel is interested in colonizing the rest of the Palestinian land, establishing Greater Israel, and denying Palestinian rights. So normalization is just simply a political, I don't want to say stunt, but it is close to a stunt that will just simply sweep under the rug anything that's called Palestinian rights and Palestinian rights to independence. Tapi sejak serangan 7 Oktober, analis mengamati penolakan terhadap solusi dua negara juga meluas di Israel. Not only Netanyahu, but many in Israel have opposed any kind of discussion of statehood in the aftermath of the atrocities of October 7th. It's saying, why would you reward what took place that day? Why would you reward a group like Hamas? Di forum internasional, upaya pengakuan terhadap Palestina terus digulirkan di PBB, termasuk upaya memberi keanggotaan penuh di Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang dua-duanya ditolak Amerika. Amerika Serikat di bawah Joe Biden tetap mendukung solusi dua negara. Meski terwujudnya kesepakatan ini, menurut Amerika Serikat harus dirundingkan dengan Israel. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di tengah tingginya arus migrasi dari Amerika Selatan yang menyeberang di perbatasan selatan Amerika Serikat, petugas perbatasan juga menahan lebih dari 24.000 warga Tiongkok menyoroti datang mencari perlindungan termasuk kelompok minoritas Muslim. Di kawasan pecinan di Flushing, kota New York, ternyata ada komunitas Muslim Tionghoa etnis Hui yang baru tiba di Amerika Serikat. Mereka masuk Amerika melalui jalur selatan tanpa visa untuk meminta suaka. Komunitas Tionghoa etnis Hui akui alami tekanan yang lebih ringan dibandingkan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Narasumber yang VOA wawancarai meminta identitas disamarkan untuk keselamatan keluarga mereka di Tiongkok. The police will check your phone. Will check your phone, your photo, a message, your social media. If they find something about a religion, have a big problem. Pria ini sebut petugas pemerintahan dikirim ke rumahnya setelah ketahuan sebagai pemeluk agama Islam.
Pemerintah Tiongkok membantah adanya tuduhan ini. Melalui kedutaan besarnya di Washington DC, pemerintah Tiongkok menyebut mereka melindungi kebebasan beragama warganya dan mengakui tidak ada campur tangan agama di Tiongkok. Pemirsa, kawasan Flushing, Queens disebut sebagai daerah pecinan terbesar di New York atau bahkan di Amerika Serikat. Sekitar 70% etnis Asia, utamanya warga Tionghoa dari berbagai etnis, bermukim di kawasan ini. Terkait bantahan pemerintah Tiongkok, analis memiliki pandangan yang lain. Starting in 2014, we see a move to securitize Islam, which means that the government is taking steps to, place restrictions on religious practice. Analis sebut Muslim Tionghoa mencari pertolongan sejak eskalasi pemerintah terhadap kebebasan beragama. So in particular in 2023, there was this big clash over a mosque that was being renovated because it was deemed to be in an illegal building style. And people sort of clashed with local police, and that led to a lot of people sort of fearing that there would be extra repression. Kelompok Muslim Hui di New York ini hidup di komunitas kecil dan sangat bergantung pada donasi. 此时此刻，不仅仅是我们，还有在中国境内好多的信仰我们伊斯兰教的一些的同胞们，在国内。因为他们的压迫，然后自己远离自己的家乡，逃离自己的家乡，然后在国内在奔波。我们只是很有幸的一小部分人来到了美国。Kelompok migran ini tengah menunggu proses suaka mereka sembari membangun hidup yang baru di Amerika. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pencinta drakor atau drama Korea tentu tak asing lagi dengan istilah ajuma. Sebutan untuk perempuan parubaya ini kerap berkontonasi merendahkan dalam hal penampilan. Sekelompok perempuan di California punya cara untuk mengubah persepsi itu. Setiap musim semi, kelompok ini tampil di berbagai tempat umum di sekitar San Diego. Tak satu pun peserta flash mob ini penari profesional atau berusia di bawah 40 tahun. Mereka adalah Ajuma EXP. Ajuma is a Korean word for a middle-aged woman between 30 and 60 who has children, who's married, and it's become a derogatory term for somebody who's irrelevant. A middle-aged woman who's like just a person living in the world, taking care of others, and not an individual. Grup ini terbentuk 2017 untuk mengubah stigma tersebut. Why does being called middle-aged, why does that have to be hurtful or hateful, right? So we're just kind of redefining what it means to be middle-aged. People think that as you get older, like the best was behind you, but we're here to say the best is yet to come. Terlepas pesannya yang membangun, mereka justru berdandan tipikal Ajuma tahun 1980-an, lengkap dengan wig keriting, baju warna ngejreng, motif tabrak, rompi dengan banyak kantong, tas pinggang, dan visor, topi bolong pelindung muka. Tak ketinggalan, sarung cuci tangan, lambang kesibukan para Ajuma mengurus rumah. That Ajuma worked really hard to help her family get through the post-Korea War, then economic distress in Korea. She had to get out of the house and had to run her own business to help bring some money to the family. And while doing all that, she still took care of her in-laws, she raised the kids, and she was a supporter to her husband. Kini anggotanya 40-an orang dari berbagai latar budaya, seperti Melvia yang pindah dari kawasan tengah Amerika. I didn't have any friends moving here 4 years ago. So it's friendship, they're just lovely and they're warm and they're inviting and they warm my heart and I'm so excited and grateful. Lewat aksi dan busana yang mengundang perhatian, Ajuma EXP pun mengundang perempuan di seluruh dunia untuk merasa nyaman dengan diri sendiri terlepas usia dan penampilan atau stereotip di masyarakat. Dari San Diego, California, tim VOA. Pemirsa, pemasukan box office domestik Amerika Serikat masih belum juga melampaui angka pra-pandemi COVID. Tapi di luar faktor COVID, banyak juga yang membuat industri film sulit mencapai pemasukan tahun-tahun sebelumnya. Setahun sejak dicabutnya status darurat pandemi COVID, industri perfilman dan bioskop belum sepenuhnya pulih. Ini juga diakui Bleecker Street, sebuah perusahaan distributor film independen. As everyone is coming out of COVID,
I think there's a lot of optimism that especially the international market will post some very meaningful sales this year. I think the biggest open question is to whether or not the U.S. Will match its foreign counterparts. The U.S. has been very slow. Di luar darurat COVID, ada juga perkembangan internal di Hollywood. I have to say the market this year, in terms of the films that are on offer, and specifically films that aren't made yet, that have been packaged and are being sold to pre-sold to distributors, the list is better and of a higher level than I think I've ever seen. It's really incredible, and I think it has to do with the fact that so many projects were held back or delayed because of the strikes in the U.S., and now they're all sort of coming to market. Tahun 2023 ditandai 2 mogok massal pekerja perfilman, antara lain merespons ancaman teknologi kecerdasan buatan atau AI. Mogok aktor berlangsung Juli hingga November, sementara mogok penulis naskah berlangsung lebih lama lagi, yaitu Mei hingga September. Selama 2023, pemasukan box office untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada mencapai kisaran $9 miliar totalnya. Ini adalah angka tertinggi sejak pandemi, tapi tak seberapa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, pemasukan box office bahkan mendekati $12 miliar. Akankah pemasukan bisa kembali ke angka pra-pandemi? Tergantung beragam faktor. What will it take for the box office to get back to pre-pandemic levels? One is, unfortunately, I do not think we're going to be having another $11 billion a year, to quote the Ann Thompson book. That's not to say that it's not going to be an extremely viable business. One is going to be limited by the fact that many theaters closed during and after the pandemic. And two is, in order to reach those levels, you really need those stratospheric level box office hits. Quantity as well, but you need an Avengers film, you need a Batman film, you need a Spider-Man film. Unfortunately, none of those are really on offer this year. But fortunately, next year in 2025, I think we've got basically some version of all of those. Di antara film yang paling ditunggu-tunggu pada 2025 adalah film baru Superman arahan James Gunn yang lebih dikenal lewat sukses serial film Guardians of the Galaxy berdasarkan komik Marvel, dan kini dipercaya Warner Brothers Discovery untuk menggarap ulang dunia superhero dari DC Comics. Sementara film ketiga fiksi ilmiah Avatar arahan James Cameron juga dirilis akhir tahun depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.